नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज चलतु शुणा जन्ममामुर विक्रम बेताल गोटे कहानी जस कामना। राजा विक्रमार्क पुनर्बार वृक्ष पाखक लेउटी आसिले। घन घन वर्षा आ वज्रपात को भ्रूक्षेप न करी से पुनर्बार वृक्षारोहण कले आ सबटी को उतारी आनिले। तापरे ताकू कांधरे पकई सुनसान श्मशान अतिक्रम करने को आरंभ करने मात्रे सबस्थित बेताल कहिला, राजा तुमे जस कामना करी एही अस्वाभाविक काम हाथ को नहींच परा। ताहा जदि होइथिबो तेबे तुमे भूल करुथिबा असंभव नुहे, कारण जस सह प्रयत्नर जे सबुबले संपर्क थाए से कथा कहिहेब नाही। तुमको मुकुंदर दृष्टांत देउची, शुण, शुणिले समभार लाघव मन हेब। बेताल गपिला, मुकुंदर घर गोटे गाँ रे, सेमाने कृषक। तार बापा निजर मन प्राण देई चाष करुथांती। मुकुंद पिलाटी बेलू सबु विद्या शिखिबा दिगरे बहुत कौतूहली थाए, विशेषतः कुस्ती कसरत रे पारंगम थाए। अतीतरे मुकुंदर गाँ गोटे इतिहास प्रसिद्ध गाँ थिला। से गाँर लोके सुंदर कारुकार्य जोगु देशव्यापी जस लाभ करथिले। से संपर्क रे किसी शिलालिपि मिलिथिला। से सबु देखिबा निमंते सहररु पर्यटक आउ गवेषक माने आसुथिले। दिने मुकुंद जड़े वृद्ध ग्रामवासी आगरे कहि पकाइला, अतीतरे आम गाँ लोके एड़े जस लाभ करथिले, आजिकाली आमे काहेकि कौनसी विषय रे ख्याति अर्जन करि परिबा नाही। वृद्ध कहिले, समय बदली गलानी। ख्याति पाइबाकू हेले गाँ गंडारे पड़ी रहिले चलिबो नाही। सहर को जाई निज पराकाष्ठा प्रदर्शन कर। मुकुंद भितरे थिबा उच्च आकांक्षा जागरित होई उठिला। से ता बापांको बारण न मानी सहर को बाहरी गला। बाटरे गोटे बण पड़िला। से बणरे गोटे कुख्यात डाकू थाए बोली लोके से रास्तार जीवाकू भय करुथांती, किंतु मुकुंदर डर भय न थाए। से माड़ी चलिला। हठात बण मझिरे से डाकू हाबुड़े पड़िला, किंतु से डाकू सह लड़िला और डाकू को काबू करी छाड़िला। आश्चर्य होई डाकू कहिला, गत 10 वर्ष हैला मु एठारे डाकूगिरी करुची। डाकू वीरेंद्र नामरे राजांको सिपाही माने भी संकी जाती, किंतु तुमे आज मते हराई देल, कम कथा नुहे। मुकुंद पचारिला, तुमे ही डाकू वीरेंद्र? तुम साहस तथा डाकूपणरे तुमठू बड़ी केही नाई बोली बहुत शुणिची। देख, कौनसी ना कौनसी विद्यारे ख्याति अर्जन मोर उद्देश्य। तुमे मते तुम विद्या शिखाइब? वीरेंद्र कहिला, तुमको शिष्य और सहायक भाव पाई किए खुशी न हब? चाल सहर को। सेमाने संध्या बेले जाई सहर रे पहुंचिले। चोरी पाई गोटाए कोठा निर्वाचन करागला। राति घन हेबारु दुहे पाचिरी डेई भितरे पशिले। घर पछर कबाट किपरि कौशल क्रमे वीरेंद्र खोलिला, मुकुंद ताहा लक्ष्य करी देखिला। निज अभिज्ञतारु केउ कोठरी रे धन संपद अछि वीरेंद्र ताहा ठौराइला। दुहे भितरे पशिले। वीरेंद्र ठीक सिंधुक ठाब कला, आउ अलंकार तथा टंका पैसा बाहर करी पुटुला बांधिला। तापरे दुहे बाहरी आसिला बेलकू कांथरे झुलुथिबा जणे नारीको छवि उपरे वीरेंद्रर आखि पड़ीगला। से चमकी उठिला। तापरे सोईथिबा लोकंको आड़कू थरे दृष्टिपात करी से पुटुलाटा सेइठारे थोई देई बाहरी आसिला। मुकुंद ताकू अनुसरण करी बाहर को आसी विस्मय भरारे पचारिला, इए कौन हैला? एडे कष्ट करी चोरी कल, पुणी जिनस थोईदेल किया? वीरेंद्र कहिला, केते वर्ष तलर कथा, थरे बणरे मु ज्ञान हराई पड़िथिली। जणे महिला गोटे गाड़ी रे बाप घर को जाउथिले। मो अवस्था देखी मते गाड़ी को उठाई नहीं निज बाप घर को नहीं गले, आउ सेवा करी मते जीवन देइथिले। ए घर से महिलांकर स्वामींकर। एहा जानिबा परे चोरी करिथांती किपरि? मुकुंद कहिला, खूब भल कथा। परदिन से वीरेंद्र ठारू विदाय नेला। कारण नुआ विद्याटीए शिखिबा पई प्रथमे उत्साह परे से जानिला जे चोर डाकू द्वारा जस प्राप्ति संभव नुहे। से सहर रास्तारे बुलुथिला। जणे धर्मप्राण व्यक्ति ताकू देखिले। तांकर नियम थिला प्रतिदिन जणे ना जणे अतिथि को से घर को नहीं निज सह भोजन कराइबे। अमात्य मुकुंद को घर को नहीं गले। ता मन कथा शुणी से कहिले, तुमे जेते दिन प्रयोजन मो घरे रही पारो। मुकुंद डाकू सह लड़ी निज बड़ विषय सचेतन हो जाई थाए। से शुणिला सहर रे सबुठारु बड़ वीर हैला चक्रधर बोली जणे लोक। से निज वीरत्व जोगु राजांको ठारू केते थर सम्मान पाइची। मुकुंद चक्रधरर घर ठाब कला। से खबर नहीं बुझिला
ଯେ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ହଠାତ୍ ବଗିଚାରେ ପଶି ତରବୀର ବାହାର କରି ଚକ୍ରଧରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ଚକ୍ରଧର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କଥା କ'ଣ? ତୁମେ କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ମୁକୁନ୍ଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହରାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ରୂପେ ଯଶ ପାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ଚକ୍ରଧର କହିଲା, ତାହାହେଲେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ସିନା ଲଢ଼ନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ ଲୁଚି ଲଢ଼େଇ କଲେ କିଏ ଜାଣିବ? ମୁକୁନ୍ଦ କହିଲା, ମୁଁ ପରାସ୍ତ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ହୀନସ୍ତା ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନା। ଆଗେ ଗୋପନରେ ତୁମ ବଳ ମାପି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଚକ୍ରଧର ଚଟକିନା ତରବାରୀ ବାହାର କଲା। ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚକ୍ରଧର ହାରିଗଲା। ଚକ୍ରଧର କହିଲା, ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ବାହାଦୁର ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିତ୍ର ହବା। ସବୁଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତୁମଠାରୁ ମୋର କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ପଚାରିଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଚକ୍ରଧର କହିଲା, ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 କରି ମୁଦ୍ରା ଦେବି। ମୁକୁନ୍ଦ ରାଜି ହେଲା। 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁକୁନ୍ଦଠାରୁ ଯାହା ଶିଖିବା ସମ୍ଭବ ଚକ୍ରଧର ଶିଖିଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ମୁକୁନ୍ଦ, ଏଣିକି ଆଉ ତୁମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କରି ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁକୁନ୍ଦର ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅମାତ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ତାକୁ ଅଂଶୀଦାର କରାଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଲୋକେ ମୋତେ ଲକ୍ଷପତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେ ମନେ ମନେ ହେଜି ହେଲା। ତେଣିକି ସେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବାର ହେତୁ ପଚାରନ୍ତେ ବାପା କହିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏଥର ପ୍ରତି ଏକର ଜମିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଫସଲ ଫଳାଇ ପାରିଛି, ଆଉ କେହି ରାଜ୍ୟରେ ସେପରି କେବେ ହେଲେ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଭା ହେଲା, ସେଥିରେ ମୁକୁନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ତା ବାପା ରାତାରାତି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଖ୍ୟାତିମାନ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ସେ ବି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କଲା। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସେ ସହରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବେତାଳ କାହାଣୀଟିଏ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରି ପଚାରିଲା, ରାଜା, କାହିଁକି ମୁକୁନ୍ଦ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରି ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା? ସିଏ ତ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଘର ପ୍ରତି ମୋହଜାତ ହେଲା? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଦଚ୍ୟୁତ। କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଥିଲା ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଯୁବକ। ତା ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲା। ସେ ଯଦି ନିଜ ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେହି ଦିଗରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବୀରତ୍ୱ ଖଟାଇ ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବିଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ଓହରିଗଲା। ଗାଁରେ ରହି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାର ଯେଉଁ ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଧାରଣା ତା ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବାର ଅସଲ କାରଣ ହେଲା, ତାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି କେହି ଜଣେ ତା ଗାଁରେ ଏ ଯୁଗର ଯଶସ୍ୱୀ ହଉ। ତା ବାପା ଅଚାନକ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇ ତାର ସେ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୌନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁଣି ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ଯଶ କାମନା।